bola wa ndina bola wa dimi mimbala wa abina ke chugo jimenwa iti foido ay hala dona chekelele o do ya fa deliti baya no jigi wati che ay parce que geleya ba kono même slama min foyi ala kira mari mustafa abamso mu yefiye ama toro shiye ama geleya shiye bangini kono ala yo dimita ka bo amina taka ageleya ala kira kunye de demisani shite kuy ka demisani ya kono ma cheni ke ala yanga muhammadu fasani ka bo ma ya saniya ka bo o amoku aye karsa mine kasigi pola ya aya keta nogo ti mabo anga ala kira muhammadu mustafa la mustafa zamzamiyu ala ya saniya ka bo ni melejele muhammadu bakaunde ya ala kira don jiru ya ala kira don ka teme buna adama deun ka folo ola mamina muso inna na nasara jignye aduna sokono ninga datu go ayere dala zamzam yubina bangide niyo fiye de natolay awo zamzam yubina bangi ala bi fiye sumale do ani nyonje sis akadoni mata zamzam yubina bangide muhammadu abina bangide ala ko wolo fe bele jele ma stop do ko ma stop aljenga ni akwa bekajo foi kana wolo ni erina danve bina wolo danve bina bangi min jega danve be horondo kate mebeka ladriya bala kate mebeka nika kira laba min wala ni minci ila rahmatan lil alamin mina mamadu de bangi madu osangani ngono aha allah mamadu bangi na sanga min gono danve ma bangi ka kena wati ya bolo fe wolo fe be jora kale madu aha amina ta côté eni ne kunte mais amina ta de datla la kafo akonye den soro yoro mina ko den na tununa pew asoro yoro nai mamadou tununa amina ta la mamadou wallahi katamili wala vayen ala nana mamadou ta ay meleko blaka mamadou ta ko ay ta mamadou présenter jikono fewna ka do ko kira folo ni kira laba bangina muhammadu yani tokai walillah meleko ye muhammadu ta ndado ni nga kuma vam udona jila kata jira bamaw ni malu ni jikono fe belejelela wa ambe kadala boso bia u ka representant bia fe mi bi jikono atigele ka alabo jikono ta o ka chagele katai mais ala ya ngania folo ka muhammadu jira jikono fe belejelena dan fe wula so khaira ma de ni de kira folo e ni de kira labai ni mo min tugola na yikuna jara ni mo min kera ni fe kuna jara muhammadu présenter le ulula nunu belejele ni sonjara odola u ya fo tugodi alan wa salan ya rasulullah ya allah muhammadu bismillah de itare on fe kira folo ni kira laba nunu ni sonjara ka ala kira kumbe meleka unana ala kirata katana kungo kono kajira warabawla kajira surkula kajira jirula kajira kungo kono fe belajele na ambi mindo ananti mindo koni de kira folo ni kira laba ya bangina de wala droslamo ulu fana ni sonjara ko muhammadu ma ahlan wa salan ya rasulullah ala kachuba mana onfeza kezalika ala ya ahmad al-bashiruta zamzamiyo imam mutakina imam mursalina khairuddin ayata kayelena sangulu folo afo chofolo safulu flana chofolo sabana chofolo nanina chofolo duruna chofolo wolovlana chofolo ka présenter au meleke belejelena meleka obe sangulu folo flana sabana nanina duruna woro fo wolovla ninde nga kira labani kira folo ni kira labai bebala ka mingono nde kira wara ci kira min ko dina le fleni ahmad al-bashir khataman bi ay muhammadu
cɛ min bɛna datuguli kɛ lagare tɛ fɔlɔ ni laban de don filaman na ale kelen de nana dɔw tun ye nɔrɔ parti dɔ de minnu nana dugukolo nka bɛɛ kama ne ka bakurunba bila ka na o de tun ye Ahmad al-Bashir n t'a dɔn n'a ye kumakan in faamu Alakira Mamadu Mustafa a nana o la Ala ye a ta k'a jira kɔrɔna mɛlɛkɛw filebi mɛlɛkɛw bani ni baba nin bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara ni Alakira ye nka silamɛw ninnu nana min fɔ Alakira ma n tɛn'o fɔ aw ye wa u ko mɛlɛkɛ Jibirila ma k'a fɔ Allah subhanahu wa ta'ala ye a ka den to anw jikɔnɔfɛnw bolo mɔgɔw k'a ma k'a fɔ Allah subhanahu wa ta'ala ye a ka den to anw wɔrɔbaw bolo jinɛw k'a ma a t'a fɔ Allah subhanahu wa ta'ala ye a ka den to anw jinɛw bolo wallahi jiriw ko a ye t'a fɔ Allah subhanahu wa ta'ala ye a ka den to anw jiriw bolo an ka den lamɔ n'o tɛ buna adamadenw tɛna Alakira bonya dɔn o kɛra o kɛra dɛ jɔnni ye Alakira nɛni a y'a fɔ adamadenw jɔnni ye Alakira nɛni an ka laadiriya a y'a fɔ ka ɲɛ jɔnni ye Alakira nɛni jɔnni ko Alakira ye fatɔ ye jɔnni ye Alakira bugɔ jɔnni ye Alakira dɔgɔya jɔnni ko wari ɲinina don jɔnni ko a b'a yɛrɛ dungo fɔlɔ o la adamadenw ma kɛ Alakira fɛ kana b'o la fo ka partini dɔ créer aw kana mawludu kɛ dɛ ka partini dɔ créer Alakira kana bonya dɛ an bɛɛ ye kelen ye dɛ maa man kusa ni maa ye Ala silamɛw nin ka gɛlɛn dɛ nin ka gɛlɛn kosɛbɛ mawludu kɛlen ye sunan dɔ de sunan de don c'est-à-dire fɛn dɔ bɛ yen ne y'a d'aw ma walandaw la ka caya siya bɛ yen sunan bɛ yen wagabiya bɛ yen ninnu tɛ kelen ye sunan ye silamɛ de o ye silamɛ de wagabiya de tɛ silamɛ ye a fɔ furu tɛ malo mais a t'a to n k'a di aw ma wa jinɛ ko tɛ o mais n'i y'a ye ko wahabiya a b'a kɔnɔ a tɔgɔ bɔra cogo di n bɛn'o masala in di aw ma Ala de bɛ Alakira fɛ kojugu cɛ min yɛrɛ wahabiya créé a yɛrɛ tɔgɔ de ye ko Muhammad a tɔgɔ de ye ko Muhammad buna Abdul Wahabu i jɔ i bɛna Ala dɔn sisan allazi alimul ghaibi wa shahada Ale de bɛ ko latigɛ Cheikh Kabini lamɛn n bɛna d'i ma dɔɔni dɔɔni i bɛna Ala dɔn c'est-à-dire n'i ye Ala jateminɛ i b'a dɔn ale de ye diɲɛ dilan cogo di président Sangare nin lamɛn kosɛbɛ Ala ye min kɛ nin yɔrɔ in na wagabiya la dɔnni banna quoi cɛ min yɛrɛ wagabiya créé a tɔgɔ de ko Muhammad tɔgɔ in ka bon Ala bolo cogo min na tɔgɔ in ka di Ala ye cogo min na ko Ala ye cogo min na a ye Muhammadu tɔgɔ bɔ a la pewu cɛ in na e tora a la n t'a dɔn n'i y'a faamuya donc Muhammadu min fa ye Wahabu ye a tɔgɔ de ye Muhammad bun Abdul Wahab den Muhammad Ala sinna ka Muhammadu in bɔ a la ka to k'a bila mɔgɔw nɛ kan ko wahabiya a y'a sɔrɔ cɛ yɛrɛ fa dun ye silamɛ kangara de kangara de don a n'a fa ma jɛ Alakira kɛlɛli kan ayi le monsieur même en question est né en 1720 Muhammad bin Abdul Wahab il est descendant de Bani Tamim, né en 1720. Il s'est inspiré de l'école néo-ambalite pour créer une doctrine dont les principes étaient opposés à ceux de l'islam orthodoxe. C'est ainsi qu'il fut chassé de leur tribu. Quand il a été chassé de leur tribu en 1740, il a été accueilli par les émirs de Najd, les actuels souverains de l'Arabie Saoudite. Je l'ai dit. Ensemble, ils ont entrepris il y a eu des contrats de partenariat entre eux pour lutter contre l'islam et les musulmans et les valeurs islamiques, en traitant tout de faux et de mensonges. Médine a été conquis. Les familles prophétiques ont été conquises. Il y a de la même chose.
La partie qui me concerne, la partie la plus importante, il faut savoir que le Messie a été chassé de leur tribu, banni. C'est-à-dire où il y a où elle est. Quand tu vois où faut douce là, quand tu es tanga du dedo, ani haram ya ere boanga jamana ere kapeu. Quand ça va où kana ne tabolo miye, ala tate ala kiratate. La oya soro nunu zigile do. Yaduna ala ka 18 ma. Ulu bi fe ga mogo soro. U bi fara ni mogo mi bi fara nyongo ka ala kira somogo kele. Ulu ni zoro ni naka doni nana. Doni yela mane nana u bolo doni bolo ka keleke. Donc problème yi nana tan. Sinon ni yame sunna islamo de. Mais wahabiyat islamé. Ayi. O tabulo warade. Allahu akbar. Wahabiya. Sunna ye mogo ye minya ala kira kan. Sunna ye mogo ye ala kira kadi mogo mi silamaya kadai wa bi silamaya fana dema a foro de ma ko sunna mogo ya ntado na nga kuma infam Abibamu o la silamo ala nana togo mine mogo la fo ka singa dala ko wahabiya sino cheto ko Muhammadu ala Muhammadu bunya ka togo da fendo la minti mogo ni sonja ko asorla ni chugo indefe ndaro ni kuma ka infam wala salamo wa ulude ko angana mauludu ke ulude ko mo nyuma yati chie ulude ko angana kaburu zuruya ulude ko angana do ka anga furoye wa ma shie minya fata ka ta dote nu maselaka amoye angana do ka anga shuwe hali shini ambake alaka hinanga taba belejelela alaka hinanga salfu dumiyala alaka hinanga bamingorola alaka hinanga sedatu bintula alaka hinanga kalfo bosogala shiye bake metanye ananga taba belejela yimi ndoko fa na mami ndoko fa wa Allah subhanahu wa ta'ala ka hinanga baflila akana ka tawya ma kan dawyeke atawu shufliye ndaro ni nga kuma ga bam ola alaka limaniya diama alaka sabnyima ka anye alaka nkunaja salli ala mustafa unana nanye kulushi mindo ko tanga kulushi donjogoy nanye dlogi mindo o tanga dlogi donjogoy ambe seli chugomina ko tanzeli chugoy le wahhabisme a atteint le Mali vers les années 78 et c'est ainsi tous les conflits au sein de l'islam a pris naissance. C'est parti de là. Sinon nous vivons en paix ici. Mauludu ina abi nyene jeni zigiri damin geni e ba e bini sigi kala meziza e ai ati bende dalu foi tubu ala ko anga ni sonja ko anga la ni sonja abe ko na islamé doro ni kera islamé kat legi nyek mo ka kashifo gi dafara o ko ande ni sonja ko islamé na kuye mauludu Muhammadu bagine kala sanera bituru kelen jeya Muhammadu mabagiwa anga ni sonja ala nye beda Muhammadu kanu kama Muhammadu ka bo nye be Muhammadu kana digi chela ko Muhammadu no digira mina doro do fara bilogi kunda ma ala ka salli ala mustafa ola islamu ne hakila nye do famu ya wahabiyala adabora islamia yere kontro de kama folo nima na ye kuma kan famu ya aya jetemin ko bloki bi dun chugo mina ko te ami sutura dun chugo mina ko te ami seli chugo mina ko te ami do minganga shuye ko fana te okuma munde islamé hali ni sonja mi kombo ke ko nganye kuma paska nye islamé amma seli kelen be fuye ande me kuma ni islamé kere nye kumuye akuma ndungu taala ni sonja ira fajite ala ande ola islamo ala kalimaniya diam sadiri ni maka ira tele takalla de ba soro ubi muziginu kala uba kala ni ngu ka islamé bora ide ama bo nyero shini yinde lu ira muzigini kala ka do bien igodi je antene pala bodi benefe ni madala ba kala fina bayi igodi mega islamia borami ibina ngwa ngamana ya dota ya bota au kera shaytan wode aya keta da ya bota abuna na fore islamia dro kigi yera fa kashila ande ama ni sonja yera waya ni sonja ko ala kera bagina aya fari foni ko ala kera bagina Muhammadu ala kalimaniya de ama ala ko kaka ala bunya ko salli ala mustafa
waliyullah wo micro di la ga nyama kala ma ni ya do ke ya dimi bu fa igodi aha soli dale ngo ni ya do ke ya dimi bu fa may sabali sandi nyon so godu wallahi foi makka ya mimbe en ne bali sili wallahi foi makka ya mimbe en ne bali nyuma kala foi makka ya mimbe en ne bali ala ko fa foi makka ya mimbe en ne bali ala ko sumana ayi ote wala ala kalimani di amma ala ka sanni makani ala ko ka ala bunya ko so sonde ala mustafa wa salli wala salamo ambal make jibril tangara ko bisira nyini darlo bala na ala sona am bisira di amma inshallah aywa félicitations merci ne ambal make di jibril tangara ko mo na ma tagi am ci ngay gudu azubillahi minash shaitanir rajim salama jama'a alisu aw bɛ hakɛ to ala ye waati dan ka yɔrɔ dan ni kuma waati ye kuma yɔrɔ jɛ i b'a jɛ igodi ngo ni kuma waati ye kuma yɔrɔ jɛ i bɛ kuma jɛ allah yan tɛ ne kuma yɔrɔ ye mais sufi ye min fɔ a bɛ hakɛ to n bɛ dɔɔnin d'a kan ala ka alaya kan ani kira ka kiraya kan mahamadu sallallahu alaihi wasallam ciba cayala dɛ mais ne ko a bɛ fɔ ciba dɔ ma ko rasulu ale kelen de ye rasulu o kɔrɔ k'ale de kelen de cila diɲɛ ma ni ciba tɔw ye olu cilu ka peuple de ma an b'a fɔ olu ma ko nabiyu donc ne bɛna kuma tɛ yan ka sira ɲini silamɛw fɛ ko yan tɛ an kuma yɔrɔ ye mais a ka kan an k'a fɔ ka sɛkiw fo ka sɛkiw ka kalandenw fo minnu bɔra diɲɛ ɲɛfɛ afiriki ni europe ka na yan ka na bi kumakan in lamɛn ala k'u nafana bɔ a la ala ka karamɔgɔ tɔ kɔrɔ ani baraji a bɛ sira di an ma komi karamɔgɔ fɔ cogo dara dɔɔnin b'a la a kun ka d'an ye an ka to yan fo segi ka wuli inshallah mais ala ye awa n'a ye min kɛ o tɛ se ka wuli inshallah ce qui doit se faire ne peut pas ne pas se faire en même temps tangara ala ka hɛrɛ ka n'an ye ani baraji amin o yeli an fɛ a diyara n ye an bɛ dugawu kɛ ala ka hɛrɛw caya an n'u ye silamɛw ala ka limaniya di an ma ala ka se ɲuman k'an ye ala k'an kunnaja ala kɛ mali bonya kosɔn sɔli ala mustafa wa sallim tuma min na silamɛw alakira nana bangi u ye alakira ta k'a jira danfɛnw bɛɛ lajɛlen na alakira nisɔndiyara ni danfɛn bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara ni alakira bangini ye u bɛɛ y'a ɲini ala subhanahu wa taala fɛ alakira ka di an ma alakira sallallahu alaihi wa sallama o kɛlen waati min na alakira nana ka denmisɛnniya kɛ a lamɔna muso min bolo o ye alimatu sadiya ye k'a fɔ an kun ti alakira ko dɔn wa ayi dɔgɔkun tɛmɛnen ne y'a fɔ aw ye muso dɔ tun bɛ yen a ɲɛ bɔlen kun don alakira fakɛ fɛ mais muso in kun ye dɔnnibaga de muso in de ye alakira fakɛ jate minɛ ko nɔrɔ dɔ bɛ nin fakɛ in na ni ne sɔnna ka furu nin ma n bɛna den sɔrɔ den min n'a bɛ kɛ barika ye diɲɛ bɛɛ bɛ den min ko fɔ ala ka ko la abdulahi ye muso wɛrɛ de ta min tɔgɔ ye aminata o aminata in o nana gɛrɛsɛgɛ alakira la tile 3 kɔɲɔso kɔfɛ muso in nana abdulahi ye a ko abdulahi ko mun bɛ nin kan a ko fɛn ma bɛn kan minnu kɔɲɔso de la ko nin de ye tiɲɛ ne kun ɲɛ bɛ fɛn min ne na ɲɛ t'a la tuguni ne t'i fɛ tuguni o y'a sɔrɔ ala ye nɔrɔ bɔ abdulahi la k'a don aminata la ala jɔra o b'a yira an na ko alakira kun dɔnnen don ka kɔn alakira bangini ɲɛ
mina wɛrɛ d'i ma mɔgɔw bilala ka alakira fa minɛ dugu so kɔfɛ k'u b'a faga u ma se alakira fagɛ la o b'a yira i la k'a fɔ ko alakira kun bi dɔn k'a dɔnnen don ko alakira kun bi na kira si ma tɛmɛ alakira ɲɛ min ma alakira ko fɔ ka taa Tawureta la ka na Zaburu la kira si ma tɛmɛ min ma alakira ka nali fɔ n'o ye Mamadu Mustafa ye i ye kuma in faamu wa Sheikh Nasir ala ka limaniya di an ma ala ka sɛbɛn ɲuman k'an ye ala ka kunnaja silamɛw alakira nana bange a bangelen kɔfɛ diɲɛ bɛɛ y'a dɔn o don la minnu ye kɔdɔnba ye kabini yahudiya karamɔgɔbaw la ko alakira bangina n t'a dɔn n'i ye kuma in faamu o faamulen kɔfɛ u nana mun kɛ u ye dɔ de bila ko a ye alakira ye n'o y'a sɔrɔ ala de y'a ci a y'a dɔdɔ a fitinin nama a k'a faga a kana se a se yɔrɔ la fiyewu nin jan dana anw ka alakira ye k'a dan sira la musow de bɛna u sin di makan laada la denw ma n'i ye den sɔrɔ i b'a di sara la muso minnu ni se t'u ye u bɛ yaala ka denw ɲini u bɛ denw ta u b'u sin di den ma i b'a sara i b'a to n ka jɔ yɔrɔnin dɔ la yan a tɛ ko ala y'o wajibiya makankaw dɔrɔn de kan dɛ ayi silamɛya sariya y'o di an ma kaja i cɛ tɔgɔ ye Burama n'i y'i den sɔrɔ sariya ko n'i t'i fɛ ka sin di den ma fo Burama k'i ka wari sara i ye a ye bɛn k'a b'i ka sin di sɔngɔ sara silamɛ y'o bonya d'i ma diko kelen ayi a baloli yɛrɛ n'a yɛrɛ ja a b'a kɛ contrat ye Burama b'i den balo e de y'a wolo dɛ Burama b'i den balo 500 kalo kalo i bɛ 500 di yan n'a ma sɔn n'a ye ja i t'i sin d'a ma ala ka hakɛ t'i kan i ti minɛ a la ayi kan'o kɛ dɛ an bɛ farafin silamɛya de y'o bonya di aw ma mais anw ye mun jateminɛ sisan silamɛya bɛ muso contre la dɛ silamɛya ye muso bila kɔfɛ dɛ silamɛya ye muso kɛ bolo kɔfɛtɔ ko ye dɛ muso aw de y'a yɛrɛ kɛ bolo kɔfɛtɔ fɛn ye muso aw de ma ala dɔn muso aw de ma alakira dɔn sinon ni plateau in sanfɛ an ni muso dɔw bɛ yan o an ye jadi fɛn fɛn k'an ni musow y'a kɛ o alakira ye jadi fɛn fɛn k'an ni musow y'a kɛ o alakira ma musow to kɔfɛ silamɛya ma musow to kɔfɛ muso lankolon de ye musow to kɔfɛ ka n'u sigi ni hakili f'u ye anu kunkolo baaraw a banna égalité entre femmes et hommes je n'en disconviens pas nga muso ti de cɛ ti den wolo ha ayi o t'o kɛ fiyewu hali kunfin b'o dɔn c'est-à-dire égalité je n'en disconviens pas mais sur certains plans c'est impossible non c'est impossible je pense que la sœur est là en tant que chercheuse elle doit savoir que les appareils génitaux ne sont pas les mêmes il y a une différence il y a homme il y a femme ce n'est pas les mêmes formules mais on partage des caractéristiques fin dɔw bɛ an jɛlen o la o ye jumɛn ye je dois respecter ma femme doit me respecter silamɛ y'o wajibiya i b'i muso bonya muso fana b'i bonya mais silamɛya ko muso y'i ɲɛmɔgɔ y'i cɛ de mais nkalon ka ko tɛ dɛ tiɲɛ ani furu kɔnɔ n t'a dɔn n'i ye kumakan in faamu silamɛ y'o de fɔ silamɛ ye mun wɛrɛ wajibiya muso kan a ko i cɛ bonya i k'i cɛ barika ɲini minnu b'a la k'aw nɛgɛ o anw farafin musow an b'an ka tigɛdɛgɛ nɔgɔlenw ka yan a n'an ka sumalen nɔgɔlenw a n'an ka kini nɔgɔlenw k'u dun yan nɔ minnu b'a la ka n'anw nɛgɛ ka b'u ka kuran yɛlɛnniw n'u ka énergie fɛngɛw la yan nɔ olu nana mun de kɛ aw ye u ye mun de kɛ aw ye u b'a la k'a nɛgɛ ko a ye a ka kusa ni a bɛɛ ye kelen ye a n'a cɛw ye kelen ye silamɛya b'a contre la silamɛya b'aw contre la min Muhammadu ko n'i ye tiɲɛ ta k'a lajɛ tiɲɛ kumana ko silamɛya la ko muso ta ka ca cɛ ta ye ko ça c'est pas normal mais u t'a fɔ a ye fiyewu u tɛ jɔn k'a fɔ aw ɲɛna fiyewu bilahi lezi ko tiɲɛ nasira dɔw bɛ yen dɔnni kɔnɔ ko muso de ta ka ca cɛ ta u t'o fɔ a ye
o tɛ sɔn k'o fɔ dɛ o t'o dɔn o tɛ yen na n balimaw mais ala ye fɛn dɔ dilan a ye fɛn wɛrɛ dilan o ye jumɛn ye a ye cɛ dilan a ye muso dilan mais ala ye a fɔra masa min ma el adlu ala ye masa de min tilennen don mais a ma muso kusaya cɛ ye a ma cɛ kusaya muso ye ayi ni cɛ janyana muso ye yɔrɔ min na a bɛ muso janya cɛ ye yɔrɔ dɔ la pour que équilibre bɛ na n t'a dɔn ni a y'a faamuya tiɲɛ na muso ni cɛ ta ka ca muso ta ye yɔrɔ dɔ la mais yɔrɔ dɔ la muso ta ka ca cɛ ta ye fo an ka sɔn o fana ma mais n'a fɔra dɔrɔn ko muso ni cɛ bɛɛ ka dama kɛɲɛ dɔw mana bɔ u ka yɔrɔ la hali bi bɔgɔ ɲini jamana minnu na i t'o sɔrɔ ka na se e ka so bɔgɔma ni ka bugusoni kɔnɔ ye e fana bɛ giri k'i cɛ olu kɔ i ti foyi dɔn olu bɛ ala dɔn o mugu t'a la de o la muso mɔgɔ ka arabukan fɔ ani mɔgɔ ka tubabukan fɔ ka n'i bila i cɛ la i bɛ kɛ sabalibaga de i cɛ kɔrɔ muso ko kelen muso ko 10 a cɛ kɛrɛfɛ n'a sara a bɛ taa jahanama kɔnɔ jamakulu de bɛ lakara don u bɛ dogo alakira la ka taa jahanama kɔnɔ muso jugu b'a la dangaden b'a la muso min t'a cɛ bonya o bɛ taa jahanama de kɔnɔ muso a y'a cɛw bonya muso a y'a cɛw barika ɲini wallahi ala ye masa ye min tilennen don k'a fɔ ne cɛ bɛ yen muso 2 muso 3 de b'a bolo muso 4 de b'a bolo a tɛ n jate o y'i cɛ kungo de mais silamɛya ka kungo tɛ an kana ta k'a bila silamɛya kan ala ka limaniya di an ma ala k'o ka k'alaya bonya kosɔn sɔli ala mustafa silamɛw muso i ka dɔgɔlima seri i cɛ ma ala ka danga bi n'i kan muso i m'i cɛ bonya dɔn ala b'i dogo lahara do la ala kira la ka t'i do jahanama kɔnɔ e ni ala kira ɲɛ ti da ɲɔgɔn kan wa a b'a ta mɔgɔw fɛ olu mago dilanlen don aw ye a jigi dalen don minnu kan olu mago dilanlen don aw ye ni ye pharmacien tatɔla ye pharmacie kɔnɔ furaw yengele don a la a b'a dɔn k'a fɔ recherche danya tɛ depuis hier à nos jours qui a pu avoir une petite remède à la mort? Personne. Les recherches scientifiques qui peut contrecarrer la mort? Où sont les premiers présidents des États-Unis? Où sont les premiers présidents de la France? Ils sont morts. Qui les a tués? C'est Dieu le Tout-Puissant. Nous allons créer quelles règles au-delà des règles de Dieu? Nous pouvons obéir à quelles règles au-delà des règles de Dieu? Il n'y en a pas. Il faut obéir aux règles divines. Slamo. ala ka limaniya di an ma ala ka sɛ ɲuman k'an ye ala k'an kunnaja ala kɛ mɔdi bonya kosɔn an ka dugutigi bɛ sira ɲini n'o ye Seydou Diakité ni ala sɔnna an bɛ sira d'a ma ala k'an na dɛmɛ k'a fɔ a ye sini lansara mana seli fermeture bi yan an mago b'a la kɛnɛ kɔnɔ ala ka sini jira an na silamɛw fo an k'a dɔn de k'a fɔ ala ye min kɛ fɛn belebele de don ala ye masa min ye masa in ka bon mais an bɛ fɛn o fɛn na an bɛ sa han minnu b'a la k'aw nɛgɛ ni u yɛrɛ bɛ sa wa u bɛ taa ɲininka kaburu kɔnɔ u bɛ se fɛn bɛɛ la u ma saya fura d'a ma fɔlɔ mais musonin o u ka n'i nɛgɛ k'i bila i cɛ la i ma da ye ka sabaliya kɔrɔ muso yɛrɛ ye 4 de ye mais o muso bɛɛ la saba ye fu de ye 1 de y'a ye a fɔlɔ min muɲunen don n'a ma sabali filanan min sabalilen don n'a ma muɲu sabanan muɲu ti min na sabali ti min na ni si tɛ muso ye muso ye 1 de ye laban ye muso min muɲunen don ka sabali ko aw bɛ min kɛ aw bɛ muso 2 furu aw bɛ muso 3 furu aw bɛ nin kɛ tan aw bɛ nin dɔ ta ko silamɛya la a ye musow de tɔɲɔ u ka jamanaw kan
Salam. Ala ka hɛrɛ k'an ye, Ala k'an dɛmɛ. Jɛ Mustafa. Ka jamanaw kɔnɔ, minnu b'a fɔ muso 2, muso 3, silamɛ an ka jɛn k'a lajɛ kɛ. U ko an ka da kelen ma o ye tiɲɛ. Ko parce que muso 2 furu, muso 3 furu. Wa Ala m'a fɔ mɔgɔ si ye yɔrɔ si ko muso 2 furu n'i y'a dɔn i ti se. A ko a ye muso ta 1, 2, 3, 4 n'o y'a sɔrɔ i bi se. Wa n'i ti se yɛrɛ n'a se t'i ye da kelen ma. Mais o se ye mun ni mun de ye? Aw hakili la ko nafolo dɔrɔn de don wa? N ko hakili b'a la, kɛnɛya b'a la, a se nin bɛɛ lajɛlen bɛ a la. Mais n'a fɔra ko silamɛya ye muso 4 daga, o ye muso tɔɲɔni de a ye fɛn. Olu ka jamana ka yan là-bas. La polygamie est interdite en Europe. Oui. La polygamie est interdite en Europe. Mais il faut te rendre compte. Un seul homme là-bas, il y a combien de maîtresses en dehors de sa femme? Il y a combien de maîtresses? Plus de 4. Non, plus de dizaines. À chaque hôtel, ils empruntent. À chaque hôtel, à chaque carrefour, ils louent dans le métro, dans la rue, dans les carrés. On les a vus là-bas. On a gouverné. Mais l'islam est connu. Mais vous avez 100 femmes. Nous sommes bien au boulot. François, vous pouvez me dire le contraire? On a vu dans le quartier de Paris. Vous pouvez dire le contraire? Mais il y a une limite quand même. L'islam dit arrêtez-vous à 4. Oui, ça vaut mieux que d'aller dans les 100 000 et infini, dans chaque carré, dans chaque quartier, dans chaque hôtel. Non, au moins. C'est-à-dire l'islam, c'est pas une religion de violence. Jamais. Non, je ne suis pas d'accord. Seulement, elle a été défigurée, déformée par des manipulateurs manipulés. C'est un islam de paix. C'est une religion de paix qui est contre la violence. Je ne suis pas d'accord. Cela est dû au comportement de certains musulmans et de certains érudits. Il est temps, chers musulmans, il est temps, chers frères et sœurs dans la foi, de se lever et se donner la main pour représenter le vrai visage même de l'islam. Un islam d'union, un islam de paix. Un islam qui est prêt à donner sa main à un chrétien, à un Bouddha, à un libre penseur. Un islam, un musulman qui est prêt à vivre avec n'importe qui, même un chien. C'est ça l'islam. C'est ça l'islam. C'est-à-dire le seul problème, ils se sont distancés à des soufis. Parce que le soufisme a été si longtemps saboté, humilié, traité de tous les sales mots. D'autres disent que c'est des gens qui ne connaissent rien, c'est des ignares, c'est des ratés, c'est des bandits, c'est des trompeurs. Alors, seul dans le soufisme, nous pouvons accéder à des lumières divines. C'est un itinéraire spirituel pour accéder à Dieu. Ce sont des gens qui ne vivent pas de l'islam. Non. Non. Mais pour l'islam. Un soufi n'est pas un poseur de bombes. Encore moins un tortionnaire. Un soufi n'est pas sanguinaire. C'est celui qui respecte les valeurs humaines, les animaux. C'est celui qui a l'amour de la nature. Vous ne me direz pas le contraire. Chaque année ici, nous faisons des conférences sur la protection de l'environnement. Le soufisme, c'est l'islam authentique. Il est temps vraiment que la vérité triomphe. Dieu s'est exprimé comme ça en ces termes dans le Saint-Coran.
o la silamɛ ala ka limaniya di an ma ala ka sew ɲuman k'an ye ala k'an kunnaja ala k'o kɛ mɔdi bonya kosɔn muso o muso i m'i cɛ bonya i m'i cɛ barika ɲini ne t'i bali saya ma dɛ mais n'i sara dɔrɔn si janɛmɛ ma a b'ala ka minnu lamɛn aw to yen an y'u ye o an b'u dɔn i cɛ ni a se kɛra ye ala ma min haramuya kan e tɛ se k'o haramuya kan e ka sabali i ka ku a tɛ tɛmɛ o kan o naani in ka bɔ mais n'a ma se yɛrɛ n'a dan i kelen fana ma a bonya mais k'a fɔ silamɛya bɛ muso contre de la ne ma sɔn han ayi ne ma sɔn muso fɛn bɛɛ bɛ hali silamɛ jamana na jamana min bɛ silamɛ muso fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ a ye télé lajɛ a ye taa jamanaw na muso fɛn bɛɛ bɛ yen a avion bolila bɛ yen a polisi bɛ yen a sɔrɔsi bɛ yen jamana o jamana silamɛya bɛ yɔrɔ yɔrɔ mais o kɔrɔ tɛ ko silamɛya bɛ muso contre la mais silamɛya ye fɛn dɔ de wajibi ka ja silamɛya ye fɛn dɔ de wajibi ka maamu silamɛya ye fɛn dɔ de wajibi ka jɛnɛba o ye jumɛn ye i cɛ bonya i ka da a ka danw na e cɛ ko kelen ko 10 a bila i ka si da wa i ni ala kira ti ɲɔgɔn ye jango ka don alijinɛ kɔnɔ siga si t'o la mais bi an ye mun kɛ i jɔ n ka ɲɛ bila te premier la i jɔ n ka ɲɛ kun ka joni kɔnɔ o t'i cɛ ye sa wa k'i ɲɛ kun i jɔ n ka ɲɛ kun o ye joni ka naloma kɔnɔ han e ma se k'i ɲɛ kun ka mɔgɔ si kɔnɔ i cɛ kɔ e hakili ye cɛ ye mun ye alakira madi mustafa ko mɔgɔ ka seli man ɲi muso la muso min sɔnna ka seli kɛ k'a ban i ma dugawu k'i furu cɛ ye i ka seli fankelen man ɲi e ma u cɛ bonya dɔn a y'a tina bɔ a la wa n tɛna bɔ a la wa dimi min b'a la wa a bɛna kɛ cogo jumɛn wa i tɛ foyi dɔn ayi hala dɔw n'a cɛ kɛlɛlen ye o dɔw yafadeli ti ba ye n'o jigi waati cɛ ayi parce que gɛlɛya b'a kɔnɔ mais silamɛ min fɔ ye alakira madi mustafa a bamuso m'o ye fiyewu